Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un petit quart d'heure et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. يا إخوتي، أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف، وهذه الأشياء ما من شريعة تتعرض لها. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, proseguendo en l'argomento della poursuivant confermazione, le sujet sur la confirmation, desidero je souhaite mettere in aujourd'hui luce souligner l'intima connessione le lien intime di questo sacramento de ce con sacrement tutta l'iniziazione avec cristiana. toute l'initiation Prima chrétienne. di ricevere l'unzione spirituale En che effet, conferma e avant rafforza de la grazia recevoir del l'onction battesimo, spirituelle, i cresimandi les sono confirmants chiamati a sont rinnovare appelés à le renouveler promesse les fatte promesses un giorno dai faites genitori un e jour padrini. par leurs parents et leurs Ora parrains. sono loro stessi Maintenant, ce a sont professare eux-mêmes la à fede della professer Chiesa, la foi de l'Église, pronti a prêts rispondere, à répondre, credo, je alle crois, domande aux rivolte dal questions vescovo. que l'évêque leur Pronti in adresse. particolare a Prêts tout credere particulièrement nello à Spirito croire Santo, en le che è Signore Saint-Esprit, e dà la vita, qui est Seigneur che et oggi donne per la mezzo vie, del et qui sacramento aujourd'hui, della par le confirmazione, sacrement de la e in modo confirmation, speciale et a loro particulièrement conferito, leur est come donné, già agli apostoli comme déjà aux nel apôtres, giorno le di jour Pentecoste. de Pentecôte. Poiché la venuta dello Puisque Spirito la venue Santo richiede cuori du Saint-Esprit raccolti in demande orazione, des cœurs dopo la recueillis preghiera en prière, silenziosa della après la comunità, prière il vescovo, silencieuse de la communauté, tenendo le mani l'évêque, stesse en sui gardant les mains cresimandi, étendues sous les confirmants, supplica Dio di supplie infondere Dieu in loro de leur il suo donner Santo son Spirito sang Paraclito. paraclet. Uno solo è lo Spirito, Un est ma l'Esprit, venendo mais a noi en venant porta con sé vers nous, porte ricchezza avec di lui doni, la richesse des dons, sapienza, la intelletto, sagesse, consiglio, l'intelligence, fortezza, conseil, scienza, pietà force, e santo science timore di et Dio. sainte crainte de Dieu. Abbiamo sentito Nous avons entendu il passo
le passage de la Bible avec ces dons que le Saint-Esprit apporte. Selon le prophète Isaïe, ce sont les 7 vertus de l'Esprit diffusées sur le Messie pour l'accomplissement de sa mission. Même Saint Paul décrit le fruit abondant de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, magnanimité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. L'unique esprit distribue les dons multiples qui enrichissent l'unique Église et l'auteur de la diversité, mais en même temps le créateur de l'unité. C'est comme ça l'Esprit a toutes ces richesses qui sont différentes, diverses, mais en même temps crée l'harmonie, donc donne l'unité de toutes ces richesses spirituelle qu'avons-nous les chrétiens. Traditionnellement, donc assisté par les apôtres, l'Esprit qui complète la grâce du baptême est communiqué par l'imposition des mains. C'est un geste biblique pour mieux exprimer l'effusion de l'Esprit qui imprègne ceux qui le reçoivent. Rapidement, on a ajouté une onction d'huile parfumée appelée crème, qui est restée à l'usage jusqu'aujourd'hui, aussi bien en Orient qu'en Occident. L'huile, le saint-crème, est une substance thérapeutique et cosmétique qui, entrant dans les tissus du corps, soigne les blessures et parfume les membres. Par ses qualités, il a été assumé par le symbolisme biblique et liturgique pour exprimer l'action du Saint-Esprit qui consacre et imprègne les baptisés en embellissant de charisme. Le sacrement est conféré par l'onction du crème sur le front, accompli par l'évêque, avec l'imposition de la main et par les mots, reçoit le sceau du Saint-Esprit qui t'est donné. Le Saint-Esprit est le don invisible accordé et le chrisme est son sceau visible. En recevant sur le front le signe de la croix, avec l'huile parfumée, le confirmé reçoit donc une marque spirituelle indélébile, le caractère que le configure plus parfaitement au Christ et lui donne la grâce de répandre parmi les hommes la bonne odeur. Écoutons l'invitation de saint Ambroise au nouveau confirmé. Il dit: souviens-toi que tu as reçu le sceau spirituel et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué, t'a confirmé le Christ Seigneur et a placé dans ton cœur l'Esprit comme gage. C'est un don immérité, l'Esprit, qu'il faut accueillir avec gratitude en laissant de la place à sa créativité inépuisable. Ce don à garder avec soin, se laissant façonner comme la cire dans sa charité ardente pour refléter ainsi Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, en poursuivant notre méditation sur la confirmation, je voudrais mettre en lumière le lien entre ce sacrement et l'ensemble de l'initiation chrétienne. Avant de recevoir l'onction, les confirmants sont appelés à renouveler les promesses faites un jour par leurs parents et leurs parrains et marraines.
Maintenant, ce sont eux qui professent la foi de l'Église. Les mains étendues, l'évêque prie sur eux, demandant à Dieu de répandre son esprit, auteur de la diversité des charismes dans l'Église, qui vient à nous avec la richesse de ses dons. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. L'Esprit qui complète la grâce du baptême est communiqué par le geste biblique de l'imposition des mains. À ce geste est ajoutée l'onction sur le front d'huile parfumée pour exprimer l'effusion de l'Esprit qui remplit ceux qui le reçoivent, qui consacre et pénètre le baptisé, l'embellissant de ses charismes. En recevant ainsi sur le front le signe de la croix, le confirmé reçoit une marque spirituelle indélébile, le caractère, qui le configure plus parfaitement au Christ et lui donne la grâce de répandre sa bonne odeur parmi les hommes. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi francofoni. Saluto in particolare gli studenti di Strasburgo, i giovani di Nizza, Avignone e Sé. Cari fratelli e sorelle, vi invito ad accogliere in voi con gratitudine i doni dello Spirito Santo per riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française provenant de France et d'autres pays francophones. Je salue en particulier les étudiants de Strasbourg et les jeunes de Nice, Avignon et Sey. Chers frères et sœurs, je vous invite à accueillir en vous avec gratitude les dons du Saint-Esprit pour refléter Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. And now we have a presentation of Taekwondo by athletes from Korea. Manchmal reichen
ist die Reise durch die Nacht. Es gibt so viel Wege zu den Sternen und jeder sucht eine Hand, die ihn hält. Vielleicht ist jemand so traurig wie du. Komm und geh auf ihn zu. Verschließ heute Nacht nicht deine Türe und lass den anderen Wärme spüren in dieser kalten Jahreszeit. Très beau moment avec cette Ave Maria. Ah, alors le Saint-Père qui demande, alors est-ce on prend une photo avec ces jeunes? Non. Alors le Saint-Père, je crois qu'il a envie de prendre cette photo maintenant. La paix plus précieuse que le triomphe. 야, 줄 잡아, 차렷! 차렷! 네, 감사합니다. 자, 큰 소리로 인사해. Ce sont des athlètes qui viennent du nord et du sud de la Corée. 경나! Et donc le pape a voulu que l'on prenne une photo. Bon, il remercie ces athlètes de taekwondo.
The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the sacrament of confirmation, we have seen that it is a further spiritual anointing that completes the grace of baptism and leads to the Eucharist. The rite of confirmation recalls and renews the promises made at baptism and invokes a new outpouring of the Holy Spirit. Just as Jesus received the outpouring of the Spirit at his baptism in order to carry out his messianic mission, the Church prays that we too may receive the gifts and fruits of the Spirit that enable us to help the body of Christ grow in unity and missionary zeal. The gift of the Spirit is communicated through the laying on of hands and anointing with sacred chrism. St. Paul sheds light on the meaning of these sacramental signs when he says that God has anointed us by putting his seal on us and giving us his Spirit in our hearts. Sealed with the Holy Spirit, we are configured more closely to Christ and strengthened to bear witness to him in our world. May each of us grow in gratitude for the gift received at our confirmation and open our hearts ever more fully to the creativity of the Spirit who makes all things new. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Indonesia, Singapore, Australia e Stati Uniti d'America. Ringrazio gli atleti coreani. Je remercie les athlètes coréens pour leur exhibition. C'était une volonté de paix, les deux Corées ensemble. Un message de paix pour l'humanité tout entière. Merci. Rivolgo un saluto particolare, assicurando il mio ricordo nella preghiera alle suore Feliciani che celebrano il loro capitolo generale. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Korea, Indonesia, Singapore, Australia, and the United States of America. I thank the Korean athletes for their presentation. I also offer a prayerful greeting to the Felician sisters presently celebrating their general chapter. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, les fidèles de langue anglaise. Saint-Père qui a salué aussi les athlètes venus des deux Corées. Message de paix pour le monde, a dit le Saint-Père. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, der innere Zusammenhang der Firmung mit der gesamten christlichen Initiation wird besonders deutlich durch die Erneuerung des Taufversprechens. Die Firmkandidaten bekräftigen ihr Bekenntnis zum Glauben der Kirche, ehe sie durch Handauflegung und Salbung die Fülle der Gaben des Heiligen Geistes empfangen, der die Taufgnade festigt und stärkt. Wie schon zur Zeit der Apostel wird der Heilige Geist durch das Auflegen der Hände mitgeteilt. Dazu kommt die Salbung mit wohlriechendem Öl, dem Chrisam. Der Bischof salbt den Firmling auf der Stirn und spricht:
sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Die Salbung bringt zum Ausdruck, dass der Geist den Christen heiligt und durchdringt und mit seinen Gaben den Charismen ziert. Der Heilige Geist ist das unsichtbare Geschenk und der Chrisam dessen sichtbares Siegel. Es ist Kennzeichen dafür, dass der Christ zum Herrn gehört und Gott ihm als Anteil am verheißenen Heil den Geist ins Herz gegeben hat. Der Gefirmte empfängt ein unauslöschliches geistliches Prägemal, den Charakter, das ihm noch vollkommener Christus gleichgestaltet und ihm die Gnade schenkt, Christi Wohlgeruch unter den Menschen zu verbreiten. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua tedesca. Lo Spirito Santo è il grande dono che il Signore ci dà. È importante che tutti i fedeli ricevano il sacramento della confermazione per vivere pienamente la grazia del battesimo e per essere autentici testimoni di Cristo nel mondo. Lo Spirito Santo ci colmi con l'abbondanza dei suoi doni. Mit Freude heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Der Heilige Geist ist das große Geschenk, das der Herr uns gibt. So ist es wichtig, dass alle Gläubigen das Sakrament der Firmung empfangen, um die Taufgnade in Fülle zu leben und authentische Zeugen Christi in der Welt zu sein. Der Heilige Geist erfülle uns mit seinen reichen Gaben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, el rito de la confirmación tiene varios gestos litúrgicos que expresan la profundidad de este sacramento de la iniciación cristiana. Antes de recibir la unción que confirma y refuerza la gracia del bautismo, los candidatos son llamados a renovar las promesas bautismales y hacer profesión de fe. Después de un silencio orante, el obispo extiende las manos sobre los confirmados e invoca la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu enriquece con sus dones a los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en la diversidad. Según tradición apostólica, el Espíritu se comunica a través de la imposición de las manos. A este gesto se une la unción del aceite perfumado o crisma, que indica cómo el Espíritu entra hasta lo más profundo de nosotros, embelleciéndonos con tantos carismas. De este modo, el sacramento se confiere con la unción del santo crisma en la frente y pronunciando estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es una señal visible del don invisible, un carácter indeleble que nos configura más plenamente con Jesús y nos da la gracia para difundir al mundo el buen olor de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a acoger y custodiar con gratitud y docilidad este hermoso regalo que Dios nos da, que es su Espíritu, de modo que el fuego de su amor plasme en nosotros la imagen de Jesús para poder ser discípulos misioneros en el mundo de hoy. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre,
Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações as vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O sacramento da confirmação, ou crisma, realiza-se com a imposição das mãos do bispo sobre os crismandos, enquanto suplica ao Pai do céu que infunda neles o Espírito Paráclito. Segue-se a unção do crisma na fronte de cada um, acompanhada por estas palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O Espírito Santo é o dom invisível recebido e o crisma é a marca, o selo visível. À semelhança de Cristo, que se declara marcado com o selo do Pai, também os cristãos são assinalados com um sinal que indica a quem pertencem, ao serviço de quem estão para sempre. De facto, antes de receber a unção espiritual que confirma e reforça a graça do batismo, o crismando é chamado a renovar as promessas que um dia foram feitas em seu nome pelos respectivos pais e padrinhos. Agora é o próprio que renuncia a Satanás e professa a fé da Igreja, pronto a responder, creio, às perguntas que lhe faz o bispo, disposto em particular a crer no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que pelo sacramento da confirmação, de modo singular lhe é comunicado, como aos apóstolos no dia de Pentecostes. Assim, ao receber na fronte o sinal da cruz com o óleo perfumado do crisma, o crismando recebe uma marca espiritual indelével, o caráter, que o configura mais perfeitamente a Cristo e lhe dá a graça de espargir entre os homens o bom perfume de Cristo. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os batizados são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e, deste modo, ficam mais obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras como verdadeiras testemunhas de Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi brasiliani venuti da Cricumá, Imbuí e Trinidade, anche il Collegio Orizzonte di Villanova da Gaia. Auguro a tutti una sempre maggiore consapevolezza e un ascolto fedele dello Spirito Santo, il dolce ospite delle vostre anime, affinché vi faccia forti nella fede e coraggiosi nella testimonianza cristiana. Su voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Com grande estima, saúdo os peregrinos da língua portuguesa, em particular os grupos brasileiros de Criciúma, Imbuí e Trindade, e também o Colégio Horizonte de Vila Nova de Gaia. A todos vos desejo uma sempre maior consciência e uma escuta fiel do Espírito Santo, o doce hóspede das vossas almas, para que vos faça fortes na fé e corajosos no testemunho cristão. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor.
أيها الأب Après avoir الأقدس، salué les fidèles de langue portugaise, les saints-pères s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتابع موضوع سر التثبيت، أرغب اليوم في أن أسلط الضوء على العلاقة الوثيقة التي تربط هذا السر بكل متطلبات القبول في المسيحية. قبل الحصول على المسحة الروحية التي تثبت وتقوي نعمة المعمودية، يدعى الذين سينالون سر التثبيت لتجديد الوعود التي قطعها الوالدون والعرابون في أحد الأيام، وبشكل خاص ليؤمنوا بالروح القدس الرب المحيي، والذي بواسطة سر التثبيت يمنح لهم كما منح للرسل في يوم العنصرة. وبما أن مجيء الروح القدس يتطلب قلوبا مجتمعة بالصلاة بعد صلاة الجماعة الصامتة، وإذ يمد الأسقف يده على الذين سيقبلون سر التثبيت، يتوسل إلى الله أن يفيض فيهم روحه القدوس البارقليت. بحسب التقليد الذي يؤكده الرسل، إن الروح القدس الذي يكمل نعمة المعمودية يعطى بواسطة وضع الأيدي ومن خلال مسحة الميرون على الجبين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الروح القدس هو العطية الخفية التي تمنح، والميرون هو ختمه المرئي على صورة المسيح الذي يحمل ختم الآب. هكذا يطبع المسيحيون أيضا بختم يشير إلى الذي ينتمون إليه والذي وضعوا في خدمته للأبد. ويشرح القديس بولس هذا الأمر قائلا: إن الذي يثبتنا وإياكم للمسيح والذي مسحنا هو الله، وهو الذي ختمنا بختمه وجعل في قلوبنا عربون الروح. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, nella confermazione Dio Padre ci ha segnati, Cristo ci ha confermati e ha posto nei nostri cuori quale pegno lo Spirito. Custodiamo questo dono con premura e lasciamoci plasmare come cera dalla sua infuocata carità per riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. Signori benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في سر التثبيت طبعنا الله الآب وثبتنا المسيح ووضع في قلوبنا ضمانة الروح القدس، لنحافظ على هذه العطية بعناية ولنسمح لها بأن تصوغنا كالشمع بمحبتها المتقدة لكي نعكس صورة المسيح في عالم اليوم. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais avec aujourd'hui quelques petits problèmes d'image. W gorącej modlitwie we wszystkich związanych z polską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując temat bierzmowania,
chciałbym dzisiaj podkreślić ścisły związek tego sakramentu z wtajemniczeniem chrześcijańskim. Ochrzczeni, którzy mają przyjąć bierzmowanie, są wezwani do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, wyznania wiary i gotowości na przyjęcie Ducha Świętego. Tego sakramentu najczęściej udziela biskup, który namaszcza czoła bierzmowanych olejem świętego Krzyżma, nakłada na nich ręce i wypowiada słowa: przyjmij znamię daru Ducha Świętego. W tym momencie Duch Boży zstępuje na oczekujących Go w sposób niewidzialny, udzielając im swoich obfitych darów. Znakiem widzialnym otrzymanego daru jest święte Krzyżmo. Bierzmowanie wyciska w duszach tych, którzy przyjmują ten sakrament, niezatarty charakter, duchowe znamię, będące jakby pieczęcią Boga, która będzie im przypominać, do kogo należą i na czyją służbę oddali się na zawsze. Umocnieni darami otrzymanymi w dniu bierzmowania, prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nas mocą i miłością, byśmy swoim życiem umieli odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Il soggiorno a Roma vi confermi nella fede, nella speranza e nella carità. Rivolgo un saluto particolare a tutti coloro che sabato parteciperanno all'incontro dei giovani a Lednica per riflettere sulle parole del Signore Gesù. Io sono con voi tutti i giorni. Mi rallegro per l'iniziativa. Cari giovani, siate sicuri, Egli vi vede come un tesoro prezioso per il mondo. Allo stesso tempo, anche voi fissate lo sguardo sul volto del Figlio di Dio, ovunque si troviate e in qualunque cosa vi tocca fare. Soltanto allora sarete in grado di vedere come siete veramente. Donategli la vostra mente, le vostre mani, il vostro corpo, affinché grazie a voi possa raggiungere chiunque nel bisogno. Celebrando a Lednica il centenario del recupero dell'indipendenza della vostra patria, come era solito fare San Giovanni Paolo II, baciate anche a nome mio la terra polacca. Vi affido alla protezione di Maria, Regina di Polonia, et di cuore vi benedico. Le Saint-Père qui a salué les jeunes qui samedi prochain participeront à une rencontre à Lednica pour réfléchir sur les paroles du Seigneur. Je serai avec vous tous les jours. Saint-Père qui a invité les jeunes Polonais à embrasser la terre polonaise pour lui. By rozważyć słowa Pana Jezusa: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Cieszę się waszą inicjatywą i obecnością. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega was jako cenny dla świata skarb. W każdej chwili, także wy, wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi wam czynić. Tylko wówczas będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Oddajcie Mu swój umysł, swoje dłonie, ciało, by dzięki wam mógł dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy. Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej ojczyzny, gestem, jaki zwykł czynić święty Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię. Après les fidèles polonais, c'est au tour maintenant des fidèles italiens de saluer le Saint-Père. Esprimono sincera devozione e filiale gratitudine
e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Di accogliere Je suis heureux d'accueillir les participants au chapitre général des sœurs de San Felice di Cantalice, les prêtres, les séminaristes des collèges romains, les diacres du Conseil pontifical urbano de Rome, les religieuses du collège missionnaire Mater Ecclesiae de Castel Gandolfo et le groupe de Ordo Viduardum. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne, ainsi que l'association Roller House de Osimo, accompagnée de l'évêque Monseigneur Claudio Giulio Dori. La scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Velletri. Les carabiniers venus de la ville de Velletri, à côté de Rome, ainsi que des étudiants, et l'Institut Castelli de Brescia. Et pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, le mois de mai, mois dédié à Marie, s'achève. Que la Mère de Dieu soit votre refuge dans les moments de bonheur et aussi dans les moments les plus difficiles, et qu'elle soit aussi un guide pour vos familles, afin que ces familles deviennent un foyer domestique de prière, de compréhension réciproque et de dons. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Obiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.